دوستان عزیز و ارجمند، اینک فیناله که شور و شوق مخلصان را در این مجموعه ورزشی برمی‌انگیزد. ما هنرنمای کامرانشاه اوستاپریان، قهرمان آسیا و 3 کرات برنده نشان طلایی گران پری ها از فصل های جدای جهانی و حریف او علی مردانوف سعید جمال را با هم تماشا خواهیم کرد. این ورزشگران روی هم یک مرتبه در یک فینال مسابقات تاجیکستان قرار گرفتند و کامرانشاه اوستاپریان پیروزی به دست آورده است. یعنی از همدیگر شناختی خوب دارند و سعید جمال هم امروز درخشان ظاهر میشد. کامرانشاه از مربع برآمد از چنگ حریف با مقصد میل گریز کردن، اما این هم روش های دفاعی است. داور مرکز هم فعلا شیدا را به کامرانشاه داد با سبب از مربع خارج شدن. و همین طریق از نظر کارت‌های زرد جزا 1-0 بر سود سعید جمال علی مردانوف. بار دیگر هم موقعیت همان کمیکت شاید خش کمیکت مورد نظرش از کمربند حریف شاید خوبتر باشد. کامرانشاه برای فشار حریف و موقعیت رو جستن برای کمیکت خودش کوشش میکند و امروز هم شور و شوق مخلصان برای دستگیری هر دو این ورزشگران خیلی زیاد هست دوستان عزیز. و این مسابقات نیز مسابقات سطح بین المللی هست. داوران نیز عادلانه و بدون طرفگیری تا اینجای کار رقابت ها رو داوری کردند و همچنین کوشش رو جهد دارند تو و یک اوچیمتا و زیدی حمله از سوی کامرانشاه. اوچیمتا سعید جمال رو دیدیم اگرچه به مقصد نرسید ولی اصول رو اجرا کرد. این از آن سبب هست که او فعال است، از آن گواهی میدهد. کامرانشاه اوستاپریان به سمت راست، او اکنون میجوید موقع پرتاب کردن اوچیمتا یا هلوک بین رو و سری سوجی یا پرتاب بالای شانه و سوی نگه هم به نتیجه بود. موقعیت ها چندان خوب به نظر هلوک از بین و داور من میکند. اگر شیدای دویم به کامرانشاه داده شود پس وضع تو جای دیگر خواهد شد. هر دو ورزشگر نیز تا این جای کار هنوز فرصتی خوب نیافتند تا اصول را اجرا کنند. 2 مرتبه سعید جمال علی مردانوف با روش معمول اوچیمتا هلوک از بین، اما از سبب از بیرونی یعنی سر آستین حریف به مقصد و به نتیجه داشتن سعید جمال کارت زرد گرفت. نتیجه برابر شد از نظر کارت های زرد و باشد که این ورزشگران با اجرا کردن اصول یا فنون جدا خود را در پیش هزاران مخلص هزاران تشویقگر که از محل برگزاری مسابقات آنها را دستگیری میکنند نشان بدهند. ولی 1 دقیقه 39 ثانیه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. بجز یک عملکرد پرتابی سعید جمال علی مردانوف دیگر روش یا اصول ها را در بخش اصول های پرتابی و نوک وزن مشاهده نکردیم. کامرانشاه در روش های نوزه برتری دارد، حریف را از پای می درآورد و برای اجرا کردن اینجا داور مرکز مته یا من کرده بود قوازمایی را. کامرانشاه هم از نظر آداب و اخلاق و احترام هم خیلی توصیه یافته است، در حالی که حریف در زمین بود چون رمز احترام بالای پشت حریف زد و دویمین شیدا با سعید جمال علی مردانوف با سبب یک طرفه داشتن. هنوز فرصت هست برای پرتاب کردن ولی با وجود برد و باخت مدال طلای این وزن به ورزشگران تاجیک نصیب میگردد. موقعیت دارد کامرانشاه، باز همان اوچیمتا و زیدی حمله می شود یا نه؟ نه،
зидди ҳамларо натавонист. акнун худи Саидҷамол майли иҷро кардани Учимата ва ин гуна ҳаракоти кор дар замин ки Комроншо таҷрибаи зиёд дорад, бештар иҷро мекунад барои хафа кардани ҳариф. мехост як шиме вазаро кор бигирад, вале натавонист. 36 сония дигар то анҷоми вақти асосӣ. ташвиқгарониз бо нидоҳои пурҳарорат маҳалли баргузории мусобиқа қасри варзиши шаҳри Хуҷандро пур аз шӯру шавқ мекунад ва шавқангезии ин мусобиқот низ гумон мекунам дар пеш аст. дар ду вазни дигари рақобатҳо низ ҳанӯз ҳунарнамоиҳо дар пеш ҳастанд ва бо ба тартиб даровардани камарбандаш Саидҷамол инҷо имконият фароҳам меёрад ки як нафас роз кунад ва рақобатро идома бидиҳанд. 35 сония дигар то анҷоми вақти асосӣ. майли гирифтани кумикатаи хубро ҳарду варзишгар мекунанд ба самти чап рост аз самти чапи гиребони ҳариф мавқеият барои ҳамон марҳилаи аввали қапидани худаш Комроншо ва барои партоб кардан меҷӯяд, вале ҳалук аз пеши пой аз канор тай отоши ва мақсад мувофиқ набуд ва як Учиматаи мавриди назари Саидҷамол бори дигар ва бубинед вазари дар сонияҳои поёнии вақти асосӣ Саидҷамол Алимардонов тавонист ки ин равиши партобиро ҷаззоб иҷро кунад ва вазаре гирифт. Комроншои устопирён ҳайрат зада шуд. ин аст қудрату тавон, аммо ҳанӯз доварон қазоват накарданд. воқеан вазари ба гумони ман рақам хӯрд, аммо мо ҳаққи доварӣ надорем, худи доварон қазоват мекунанд. дар воқеъ агар наворҳои тадриҷиро мушоҳида кунем дӯстон, ин амалкард дар сӯи худи довари марказ иҷро гардид. довари марказ фавран инро вазари баҳогузорӣ кард. дар наворҳои тадриҷӣ бошад, ҳайати комиссия бо дахолати сармураббии дастаи мунтахаби ҷудоварзони Тоҷикистон назар мекунанд ва мебинанд ки ин дар ҳақиқат вазаре ҳаст ё на. аммо вазариро мебардоранд, вазариро мебардоранд. дӯстони азиз, бубинед, ин мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аст. сабабҳои бардоштани вазариро шояд баъдан аз доварон пурсон шавем. феълан рақобатро мехоҳанд идома бидиҳад. ин голден скор. бубинед, вазари бардошта мешавад. чаро Суҳроб Раҳимов ин вазариро бардошт, дар лаҳзаҳои баъдӣ дӯстон мушоҳида хоҳем кард ва аз ӯ пурсон хоҳем шуд. голден скор. Саидҷамол Алимардонов хеле ҷаҳду талош кард. Комроншои устопирён, чемпиони Осиё, 3 карат барандаи гран-приҳо, воқеан бо як ҳалуки лаб аз Саидҷамол шикаст хӯрд. як зидди ҳамлаи дигар аз сӯи Саидҷамол Алимардонов. Саидҷамол Алимардонов шояд то ҷое ҳамин лаҳзаи охире ки ӯ амал кард нишон доду, яъне имтиёзи вазари бозпас хонда шуд. ин боис ба он гардид ки то ҷое ӯ нигарон бошад, аммо ман гумон мекунам набояд нигарон шуд ва бо суръаттар, чусту чолоктар бояд рақобат кард. бубинед, дигар Алимардонов намехоҳад гӯштин бигирад дар муқобили ҳарифаш ва гумон мекунам ин пирӯзиро агарчи Комроншо ин пирӯзиро ба даст биёрад, пас ба назар мерасад ки гӯё Саидҷамол ҳамин пирӯзиро ба Комроншо ҳадя карда бошад. вале вақт довар аст, рақобат идома мекунад ё на, ҳанӯз довари марказ қазоват накардааст. Саидҷамол бо нишон додани эътироз ба он нигарон аст ки чаро доварон партоби охири ӯро тарафгирӣ накарданд. воқеан ин саволи матраҳи рӯз хоҳад буд ва рақобат идома мекунад. Саидҷамол Алимардонов агар он қудрату тавон ва он нерӯмандие ки дар вуҷудаш бошад бояд қуввозмоӣ кунад ва бо сабаби аз майдон баромадан Саидҷамол Алимардонов 3 шидо гирифт ва Комроншои устопирён чанд маротиба имрӯз шуд ки фақат бо 3 шидо ғолибият ба даст биёрад.
имрӯз партопҳои ҷаззоби коврошоҳро надидем. Агарчи ӯ се карат чемпиони яъне гран-при аст, барандаи нишони тилло аст дар гран-при, қаҳрамони осиё аст, вале имрӯз бахт ба рӯи ковроншоҳ хандид. Дар вазни то 90 килограмм намедонам, доварон партоби охири Саидҷамолро ба инобат нагирифтанд. Саидҷамол ҳам шояд роҳи нафаскашиаш сусттар бошад, аз ин хотир хаста шуд ва ӯ ҳам кафкӯбӣ мекунад ва бо адои эҳтиром аз саҳнаи рақобат берун мешавад.